ये है ग्रैंड पैलेस एंड दिस इज वाट फो water room. थाईलैंड फ्लावर मार्केट है। ये थाईलैंड फ्लावर मार्केट, ये पियर 2 था, यहाँ उतरना था यार। Next pier is pier number 5 ราชวงศ์ Pier ท่าเรือต่อไปท่าเรือหมายเลข 5 ท่าเรือราชวงศ์ From Rashawong Pier you can go to Yaowarat or the Chinatown and pass a.m. to 5 p.m. मेमोरियल ब्रिज है।คืออาคารไปรษณียาคารซึ่งเป็นสำนักงานไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติความเป็นมาของการสื่อสารไปรษณีย์ของประเทศไทยที่ท่าเรือราชวงศ์ท่านผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังด้านChinatown ราชวงศ์ Chinatown ทางเดียวจีเนี่ยมาเก็ตเยาวราชโรด and the Golden Buddha Temple Number 5 ราชวงศ์ Chinatown ราชวงศ์ Chinatown ทางเดียวจีเนี่ยมาเก็ตเยาวราชโรด and the Golden Buddha Temple ท่าเรือหมายเลข 5 ท่าเรือราชวงศ์ Chinatown ผู้โดยสารที่ประสงค์จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวที่ด้านท้ายเรือค่ะ Number 5 ราชวงศ์ अभी रेड चेवांग चाइना मार्केट और इंडिया टाउन जाएगा। यस चाइना टाउन ही लेना है। ที่ใช้บริการเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา करके ค่ะ ग्रेप मंगा लेंगे। हाँ कभी घूम सिटी का नज़ारा बैंकॉक सिटी हम लोग कौन सा रिवर है चोंग पायरा रिवर पे बोट के थ्रू हम लोग एंजॉय कर रहे हैं।คุณที่ใช้บริการเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาค่ะ 200 बट टिकट कॉस्ट है और आप सुबह से शाम तक इस बोर्ड पे एंजॉय कर सकते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे आप उतर भी सकते हैं। ที่มีสไตล์3 ดาวเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงคุณ
ภาพพรีเมียมจากทั่วโลกกว่า100 ร้านให้ได้เลือกรับประทานกันอีกด้วย Boat ride is best way to enjoy Bangkok for one day trip. You can easily access Grand Palace, Wat Arun, Wat Pho and other different tourist locations through this boat. And a sky train is also connected with this boat pier. ये क्या है? आ रहा है ना? हाँ सामने भी बोलता है कि बोट राइड लेना चाहिए. अरे देखो बैंकॉक एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में कहाँ से नहीं पड़ेगा. शाम तक आज तक तो है ही है ना. हाँ. Approaching Pier, Icon Siam Pier ค่ะ Icon Siam Pier, the newly shopping mega complex center, the icon of eternal prosperity, a new spectacular global destination on the Chao Phraya River. Passengers wishing to get off at this pier, please stand by at the back. क्या बोल रहा था कि अंग्रेजी सीखेगा. उसको महसूस हुआ होगा कि साला कहाँ फंस गए. अभी हम लोग सेंट्रल पियर पे उतरेंगे और फिर अगेन हम लोग सेकेंड बोट राइड के लिए फिर अगेन वी विल कम बैक एट सेंट्रल पियर और साथ Please check your luggage before you leaving. Thank you. For using เจ้าพระยา Tourist Boat ขอบคุณที่ใช้บริการเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาค่ะ. Everyone stand by at the back นะคะ Everyone please stand by at the back now. Thank you.